Test receiver mga bossing, baka gusto nyo. Picatinny railings 20mm. $22K na lang po mga bossing. SS receiver. Yan. Yung thread nito pang regulated na. 16mm butas ng receiver para sa barrel. Pangloob stainless na din mga bossing. Barbula firing pin stainless na yan. Meron siyang adjustable power tsaka trigger, yan. Adjustable trigger, ito siya. Itong butas na to. Yan. Solid stainless po. Baka gusto nyo, 22,000 free shipping COD. Meron siyang trigger shoe. Brass. Tanso.